I'm going to start. I mean, of course, with any film that you make, you always hope it becomes a big success, but of course, you never know. When it does become a success in the way that Colpa Mia was, does it still always take you by surprise? Sí, bueno, tal y como has dicho, desde luego cada vez que arrancamos un proyecto es porque vemos y pretendemos que sea un éxito y tenemos esa ambición, ¿no? Pero es verdad que nunca, por lo menos por mi parte, nunca me habría imaginado el éxito que tuvo Culpa Mía. Y bueno, yo creo que el secreto tanto de Culpa Mía, tuya y nuestra es que hemos sido muy fieles a lo que nos gusta y en el caso de Domingo, que es el guionista y el director y el montador, ha sido muy fiel a lo que él ha creído, al cómo veía él las películas y eso se lo ha creído muy de verdad, ¿no? Yo creo que por eso las películas gustan tanto, porque son de verdad, los personajes sufren de verdad, se lo pasan bien de verdad, no es algo impostado. No, yes, as you're saying, every time you approach a new project, you of course try for it to be a success, and your ambition is for it to be a success, but I would never have, like from my side, I would never have imagined how successful my fault would be. And I guess the secret in this one and well, the first and the second and maybe the third, it's that, well, we have been faithful to what we like, and Domingo in this case, who is the scriptwriter, the editor and the director, he has been faithful to his vision and he really believes what he's trying to convey. So I think he has been able to create real characters that suffer, that enjoy themselves in a real way. Yeah, because I mean, Domingo, as you mentioned, you're involved so much into this story, and the first film is all about falling in love. So it's the thrill of it. In this case, the danger of it. The second film, this film here, is about maintaining a love. What sort of different challenges does that pose from a storytelling perspective? Because falling in love is a narrative is quite common in cinema, but the idea of trying to hold on to love is something a bit more unique, I suppose. Claro, la primera enamorarse es muy divertido, evidentemente. Y esta segunda, para mí, el mayor reto era esta segunda película. Entonces, a la hora de abordar el guión era muy complicado porque sabíamos que no es lo mismo lo que dices, ¿no? Mantener el amor, mantenerlo ahí. Y todos los procesos, todos los conflictos que hay, pues son oscuros a veces o tienes que hacer llorar, pero la clave es mantener la línea de la primera, siempre que veas que ellos dos se quieren, que hay ese hilo conductor, y eso es lo que arrastra la película, ¿no? Sentir ese amor, eso tienes que seguir sintiéndolo, ¿no? Y luego también pega un salto, la película pegaba un salto porque tiene que ser un poco más adulta, ya los conflictos no son tan adolescentes, son un poquito más maduros, y eso era muy complicado, pero creo que el reto está conseguido. Estoy muy contento con el resultado. O sea, realmente es mi película, no favorita, pero la película con la que más contento estoy por eso, porque era un reto, era muy difícil. Yeah, as you were saying, it's fun to fall in love, but it's way more difficult from a script perspective to maintain the love, as you're saying, right? It's not the same thing. So yeah, you have to keep up with the processes, and sometimes you have dark processes, but I think the key is to keep like the guiding thread we have from the first film, and that is, well, you have to keep on feeling that love, even though here the characters have matured and the problems they face, they are a bit more from grown-ups perspective, but yeah, and their conflicts also, but I am very happy with the result and with what we have achieved, and I think this second film is the one I feel most happy with. Yeah, I mean, because the romance, it doesn't come without judgment. I mean, obviously it's hard not to. Obviously it's a kind of taboo situation. But part of the appeal of this film, for me, I think, is that it does ask questions of the audience. It's not straightforward. Was that something that you both enjoyed as storytellers enjoyed doing, is making a film that makes our audience members kind of question what they think about the whole situation? Sí, además yo creo que son películas que cada uno las vive de formas muy diferentes. De hecho, es lo bueno que tiene, por ejemplo, que tuvo Culpa Mía, que la audiencia era muy diferente. O sea, teníamos un público muy adolescente, un público femenino, un público masculino, más adulto, más joven. Entonces es verdad que el acercamiento a las películas yo creo que depende mucho en el momento del que las ves. Yes, you're right, because these films, I mean, each one has a different perspective, and the beauty of My Fault is that it was a different time. I think the audience that was aimed at was younger, and of course the approach of the film depends on where you are in life.
I mean, obviously, Nicole and Gabriel's performances and their chemistry is wonderful. Do you remember when you first cast them for the film? And did you have to see them together? What gave you the faith that they'd work so well on screen? Bueno, eso yo siempre lo digo, es como amor a primera vista. O sea, en el momento que entraron los actores en la prueba de casting, o sea, llevábamos hecho muchísimos castings, pasaron muchísimos actores por ahí. Y fue verlos y es como amor a primera vista. Yo me enamoré de Nicole, me enamoré de Gaby y entonces la cuestión estaba en juntarlos. Cuando le juntamos también dice, bueno, pero lo mismo no funcionan, pero bueno, ya se conocían y además ellos jugaron un poco a eso. Se conocían de una serie que habían hecho y jugaron todavía a tener más química de la que tenían para convencerme, ¿no? Pero no hacía falta, o sea, yo vi enseguida que tenía una química increíble, ¿no? Sí. Hicimos un casting increíblemente, o sea, enorme, vimos muchísimos actores y yo he de admitir que el casting lo hizo Domingo, o sea, les encontró a ellos dos y tenía clarísimo que era Noah y Nick. It was love at first sight, I must say. We auditioned many different actors, and the second we saw them, we knew it had to be them. I fell in love with both of them, and also when we wonder, you like them separately, but you ask yourself the question whether they will work together or not. And the thing is that they knew each other from a previous show they have shot together, so they even had more chemistry than we thought. And yes, the auditioning process was huge, I mean, Domingo has to take credit for this because he was the one who saw them and who chose them. And just very finally then, before I go, because I spoke to the others about this too, but Nick and Noah is such a great romance story. I mean, I was saying to the guys, even the names sound good together, Nick and Noah. Yes. But in cinematic history, what would you both say is your favourite love story? Bueno, Oh, siempre hablamos vale. mucho hemos estado hablando también antes de la referencia de Grease, ¿no? O sea, es también por eso, porque tiene estas películas para mí tienen también esa frescura, ¿no? Esa diversión que tienen las películas como Grease, ¿no? Incluso las películas musicales, aunque no haya música. Mira, iba a decir un musical yo, Claro. sí. Bueno, lo hemos yo- hablado, sí. lo hemos hablado muchas veces, nos recuerda un musical también. Sí, yo soy muy fan de Baz Luhrmann y creo que sus películas también tienen esta cosita como de acción, como tal, aunque hagas musical, yo creo que la gran historia de amor para mí es Moulin Rouge también, y la versión de Baz Luhrmann que me encanta, y Domingo, ahora que lo pienso, tienes bastante de él, porque también eso metes mucha acción, mucha comedia, tienes Sí, montaje cosas. rápido. Well, we have talked about this with each other. We always use it as a reference Grease because we think they share this fresh, fun element. And also any musical film, we believe, I'm a fan of Baz Luhrmann, and I think that his films have similarities with this. I love Moulin Rouge, especially his version, and I think Domingo has some elements that he shares with him. Like he includes action comedy in his film. He's a fast editor, and so forth. Yeah, I can see Grease in there for sure. But thank you so much for your time today, and good luck with the release of the show. Thank you, nice to meet you, thank you. Thank you. Thank you. Ladies and gentlemen, you're watching Hey You Guys! Hey, you guys! Hey you guys! Hey, that's what they all say. Hey you guys! Hey, you guys!